Irisa, irisa. Oh, enough na, enough na. Sige, balik, balik, balik. Ano, sulat. Oo, follow anang ko ni mama. Gi-point ni mama, ha? Slowly. Okay. So, next na po, next. Oh, next line, next line. Oo. Okay, very good. Oh, sige, another one na po. Okay na na, sa turn na siya na. Okay na po. Okay, finish na. Oh, let me see your work, please. Let me see, please. Wow. Mana siya horizontal lines. Okay, okay, come on, come on, come on. What else? What else, mama? Sit down na there, sit down na there. Sige na. Oh, asa naman po di mo buhaton? Mag-cards na po ka. Okay, ang binanay mo na ito pagkipagkita na ito na teacher, ha? So, mag-cards na po ka. Ang sa man imong i-draw? Sa imong i-draw?